2, 1, 2, 3 carry. Para relax mo. Kasi pag binigla niyo yan, yung arms nyo, mababali yan. Okay, mababali ka agad yung position nyo. Right foot up. Ready? Ready to carry. Ngayon, ganito pa. Pag nag-carry po kayo bawal yung alsay nyo ng todo. Huwag po gigibunin ito. I-relax nyo lang. Baba nyo. Pero, Nagirihi na. ha? Okay, wait lang ha. May ibig sabihin yan. Okay, alam na, malapit na. Delikado yan. Nagirihi na. Susuposition. Relax nyo nga. Ready to walk. Side step. Ready first. Move. Wing, 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 wing. Forward. Go, walk. Balik. Umihis talaga. Pag umihi, delikado yan. Okay. Ready to down span board. Ready. Okay, ready to position down. Down. Ganun din. Same lang din sa pagbaba. Nung ginawa nyo pa carry, ganun din pagbaba. Okay. Down. Baba pa. Baba pa. So ha? Ma'am sir, ano sa nakita nyo napansin? Bakit siya lahat in-apply ng gano'n? Sa sale. Sige po.